Hi guys, welcome to my video. Magluto tag popcorn guys. Ang snack ba? Natay snack niya. Kung maluto na. Nya ato ni kayo mayo guys. Nya butang na to gamay asin. Pampalasa ba? Nya balikon to usay guys. Sayo na kayo luto ning popcorn guys. Easy. Oh. Tingnan nyo guys. Wow! Ngayon lang ko nakatry og luto og popcorn guys. Og mamao ba ni? Haluin ng maayos ba? Sugod na putok guys. Tingnan nyo guys. Ayay. Putok guys. Ayay. Oh my God. Ayay. Kuha pa tag sabon guys. Ato ni